में है कि अल्लाह जरूर रहनुमाई करते हैं। तो मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी की एक बात कोई एक सहाबी जो बगैर वास्तों के सुनी हुई नकल करते हैं, वो रहते हैं मुल्क शाम। मदीना कहाँ, मुल्क शाम कहाँ, मदीना कहाँ, मुल्क शाम कहाँ, हजारों किलोमीटर है। मेरे भाइयों, वो सहाबी कहते हैं कि मैंने फश्तरैतु बईरा, मैंने एक ऊंट खरीदा, वशददतु अलैहि रहला, और मैंने उस पे कजावा बांधा, मैंने उस पे कजावा कसा, फसिरतु अलैहि शहरा, और एक महीने का रास्ता तय करके, एक महीने की मसाफत तय करके, रास्ते की गर्मियां, अरबिस्तान में तो आज भी गर्मी है, रास्ते की गर्मी और ऊंट का सफर, और कहां से जा रहे हैं? अल्लाह के नबी के शहर से जा रहे हैं। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों का मिलता है। उस मस्जिद की नमाजों को छोड़ा और चले हैं आप। बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, हर हाल में वो दिल के करीब है। आपने फरमाया जिस किसी को बेटी हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, उस पर वो खुशी मनाए, अच्छा नाम रखे, उसका अकीका करे, उसकी अच्छी परवरिश करे, उसे पढ़ाए लिखाए, अच्छी जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए तो अच्छे लड़के से निकाह करा दे। आपने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो उसके साथ ये मामला करे तो मैं और वो जन्नत में ऐसे, आपने 2 उंगलियां बताई, जैसे 2 उंगलियां मिली हुई हैं वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। एक साहबी खड़े हुए, या नबी अल्लाह 2 हो तो? मुसलमान যুবক ভাই, একদিন হাসরের মাঠে যেতে হবে রে ভাই। আজকে পৃথিবীর জগতের মধ্যে আছে, একদিন হাসরের মাঠে আমরা সবাই এই জায়গার মধ্যে জমায়েত করতে হবে, জমায়েত করা হবে রে ভাই। এমন একটা দিন হবে, ওই দিনে অত লম্বা দিন হবে, 50,000 বছরের একটা দিন হবে রে মুসলমান। ওই দিনের মধ্যে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না, বাবা তার সন্তানকে সাহায্য করবে না, মা তার মেয়েকে সাহায্য করবে না। কিতাবের মধ্যে এসেছে একটা নেকির জন্য কোনো সন্তান কোনো গাঠের মধ্যে আটকিয়ে যাবে, ওই সন্তানে আল্লাহর কাছ থেকে দরখাস্ত নিয়ে যাবে, একটা নেকির জন্য হাসরের মাঠে তালাশ করতে আরম্ভ করবে। এক পর্যায়ে তার মাকে পেয়ে যাবে, তার বাবাকে পেয়ে যাবে, গিয়া বলবে গো মা, ও মা তুমি আমাকে কত লালন পালন করেছো ছোট্টবেলা থেকে নিয়ে, কত প্রসাব, কত লেফটিন, কত আমাকে আদর করছো, সোহাগ করছো গো মা, একটা নেকি দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। মায়ে বলবে না না, ওই হাসরের প্রান্তে আমি অর্থনাদ করি, আমি কান্দিতেছি, আমি পারবো না, আমি একটা নেকি দিয়ে সাহায্য করতে পারবো না, যাও যাও। আল্লাহ বলিয়েছেন রে মুসলমান, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি। কিয়ামতের দিন তার বাবা তার সন্তান থেকে পালায়ন করবে, বাবা একটা নেকি দিয়ে সাহায্য করবে না। ও মুসলমান যুবক ভাই, মানুষগুলো অর্থনাদ করে হজরতে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে যাবে, একটা নেকির জন্য গিয়া বলবে, হয় আদম আমাদের আদি পিতা, আমাকে একটা নেকি দিয়ে সাহায্য করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথমে তোমাকে মানব জাতি হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন গো, ও আমাদের আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামে বলবেন না না, আমি পারবো না, আমি ইয়া রাব্বি নফসি বলতে আছি, যাও যাও। এক থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত মানুষগুলা তালাশ করিয়া একটা ওই দরখাস্ত চাবে, ও নবী আমাদেরকে রক্ষা করো, আমরা হাসরের মাঠে ওই সূর্যের তাপ আর সূর্যের কিরণ আমরা সহ্য করতে পারছি না, আমরার মাথার মগজগুলা বাতের মাড়ির মতন ফুটিতে আরম্ভ করেছে।